اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن رجب شهر الله العصم فمن صام فيه يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر. Donc voilà, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que Allah, en vérité, le Rajab c'est le mois de Dieu. Celui qui gêne seulement un jour dedans, il a mérité l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mérité la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il a mérité la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste un jour. Celui qui gêne 2 jours dans ces mois-là, la yasiful wasifuna min ahli samawati wal ard ma lahu indallahi min al karama. L'honneur 2 jours, celui qui gêne 2 jours dans ces mois-là, l'honneur que Dieu réserve pour la personne, nulle création d'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié cela ou déterminé. Donc voyez-vous, 2 jours seulement dans ce mois-là. وَمَنْ سَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُوفِيَ مِنْ كُلِّ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. Donc celui qui jeûne 3 jours dedans, il est protégé contre les difficultés de ce monde ici-bas et puis le châtiment de la vie au-delà. وَالْجُنُونُ وَالْبَرَسِ. Et la personne est protégée contre la folie, la maladie de la folie. وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. Et la personne aussi est protégée contre Dajjal. وَمَنْ صَامَ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ. Celui qui jeûne 4 jours dedans, جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا طُولُهُ مَسِيرَ سَنَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui jeûne 4 jours, Allah subhanahu wa ta'ala construit un mur entre la personne et l'enfer, contre le feu de l'enfer. Maintenant, pour traverser ce mur-là, il te faut maintenant Masirat Sana, marche d'un an. Pour traverser, voyez-vous, ce mur-là, il faut marcher pendant 1 an pour pouvoir traverser le mur. Donc, juste le jeûne de 4 jours dans ce mois-là, on mérite ça. وَمَنْ صَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ. Celui qui jeûne dedans 5 jours, amina min azab al-qabr, il est protégé contre, la personne est protégée contre le châtiment de la tombe. وَمَنْ صَامَ مِنْهُ سِتَّةَ. Celui qui jeûne 6 jours dedans, خَرَجَ مِنَ الْقَبْرِ وَوَجْهُهُ أَدْوَى مِنَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. Donc il sort, c'est-à-dire que la lumière même de son visage, il sort de sa tombe, la lumière sur son visage là, c'est plus que la lumière de la lune de Laylat al-Badr, c'est-à-dire le 14e nuit, c'est-à-dire du mois où la kalobei manamana kanya. Donc il y a be manamana katemoka niyete de woro douala, badin slama. Aman sama minhu sab'a. Alors celui qui jeûne 7 jours dedans, tughlaqu anhu abwabun nari. Les 7 portes de l'enfer sont fermées devant la personne. وَمَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةً. Celui qui jeûne 8 jours dedans, les 8 portes du paradis sont ouvertes pour la personne. Celui qui jeûne 9 jours dedans, il sort de sa tombe en criant وَهُوَ يُنَادِي en appelant La ilaha illallah. La personne se lève de sa tombe en disant La ilaha illallah. Donc ça veut dire que c'est le paradis direct, Inch'Allah. وَمَنْ صَامَ مِنْهُ عَشْرًا. Celui qui jeûne 10 jours dedans, جَعَلَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَيْلٍ مِنَ الصِّرَاطِ فِرَاشًا يَسَّرُ عَلَيْهِ. C'est-à-dire le châtiment même des sirat.
le châtiment de Sirat là, la personne est protégée comme ça. Celui qui jeûne 11 jours, celui qui jeûne 11 jours dedans, alors c'est Yom al-Qiyamah, tu as le choix. Allah subhanahu wa ta'ala te donne tout ce que les gens ont travaillé à cause. Si moi je prie aujourd'hui parce que je vais mériter la grâce de Dieu, je vais mériter la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait 11 jours, il a ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, donc celui qui fait 12 jours, c'est la même chose. 13 jours dedans. Hey, ça veut dire celui qui est jusqu'à 20 jours. On a jusqu'à 20 jours. Celui qui peut jeûner 20 jours dans ce mois-là, c'est bon, Inch'Allah. Donc, un mot, il faut diamanyane. Mimbey, Badin Salama. Kalo ni ye kalo ba de rajaba kalo de ne Allah Ta'ala ye kalo 12 de dan ka bila san kɔnɔ a ye 4 ta la k'o kɛ hɔrɔma kalo ye ka 1 bila dama ka 3 tugu ɲɔgɔn na Zulqaada selifilacɛ kalo Zulhijja seliba kalo Muharramu jɔn minɛ aw ma ye rajaba k'o 1 bila dana rajaba le la Nuhu n'a ka mɔgɔw yɛlɛla ji kan Rajaba le kɔnɔna na Ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye sanayɛlɛ kɛ an y'o le fɔ nasarakan na sisan a yɛlɛla sanfɛ ka taa Ala fɛ Ala kira ka sanayɛlɛ kɛla kalo ni tile 26 su k'a dugusɛjɛ tile 27 o kosɔn an fɛ yen tile 27 famuw bɛ tobiriba kɛ ka bɛɛ lajɛlen wele mɔgɔw bɛ na o bɛ dumuni kɛ o le kosɔn ko kalo nin ma dɔw ko a ma ko kamidon kalo dɔw yɛrɛ ko a ma ko baramɔgɔlafa kalo donc kalo min o kalo nin ka bon hɔrɔma kalo don fɛn caman de b'a kɔnɔ a tile 1 sun o ye koba ye tile 2 sun o ye koba ye k'a sun fɔ tile 20 a kɔnɔna na hali ni min ma se k'o kɛ ne danna tile 3 ma o tɛ baasi ye sun dɔ yɛrɛ dɔrɔn Ala kɛra ko mɔgɔw ka sun dɔ bɛ kɛnɛya ne mɔgɔ min taa la sun dɔ ka taa bɛn hɔrɔma kalo ma baara jumɛn de b'o la wala jurumu t'o la diinɛ tɛ kelen ye diinɛ dɔlen don minnu b'a fɔ la ko al-yawma akmaltu lakum dinakum ko diinɛ dafala ka di anw ma n'an ye nin kɛ anw ma dɔ fara diinɛ kan o nin ye baraji ɲini kow de ye sun dɔ ani saraka bɔ o tɛ diinɛ ye o ye baraji ɲini fɛnw de ye ka saraka bɔ o tɛ diinɛ ye jaga de ye diinɛ ni mɔgɔ min y'i ba jaga d'i ma a se b'i ye i kɛla kafiri ye i y'i ba diinɛ la ni mɔgɔ min k'i ba seli ma i kɛla kafiri ye bɛɛ b'a dɔn k'o ye diinɛ ye e kafiriyala e bɔla silamɛya kɔnɔ ni mɔgɔ min y'i ba Muhammadu la alayhi salatu wa salamu e kɛla kafiri ye i bɔla silamɛya diinɛ kɔnɔ heji se b'i ye n'i y'i ba ka taa heji kɛ i ni Ala Ta'ala bɛ ɲɔgɔn na parce que i ye diinɛ yɔrɔ dɔ wuli ka bɔ yen limaniya bonda 6 bɛɛ b'o kalama ihsanu bonda 7 bɛɛ b'o kalama nin olu ni nin tɛ kelen ye o ninnu ye baraji ɲiniw de ye jagoya tɛ a ma jagoya maa si ma an ko le ni min y'a kɛ a ka ɲi ni min fana m'a kɛ e ka seli b'a nɔ na i ka sun b'a nɔ na i ka fɛnw b'a nɔ na mais maa min y'a kɛ kiyamasini a jɔyɔrɔ tɛ kelen ye dɛ duniya yɛrɛ kɔnɔ yan o mɔgɔ min ye supplémentaire baara kɛ ani mɔgɔ min ma supplémentaire baara kɛ a ka chèquew tɛ kelen ye o n ko kow bɛ tele a fɔlen ma ko l'heure segi baara l'heure segi baara e y'i ka minɛnw cɛ k'i bɛ taa so patron kɔni t'e gɛn sa ko parce que e t'a la so kɔnɔ mais ne mɔgɔ min ko sa patron komi baara ma ban ayiwa ne fana b'a fɛ ka continuer sa koyi patron fana ko continuer e ye l'heure 2 kɛ sa l'heure 3 sa wa ayiwa ni semaine sera juma don e ta chèque belebeleba bɛ ta ka d'i ma cɛ dɔ ta fitinin bɛ ta ka d'a ma n'o nana kɛlɛ de kɛ sa ko pourquoi nin ta cɛya ale ta ma cɛya a ye kɛlɛ ɲini dɛ est ce que ni k'i ba min kɛ ka supplémentaire kɛ o a ye Amérique système sɔsɔ wa a ma système sɔsɔ Amérique système na l'heure man kan ka tɛmɛ l'heure normale man kan ka tɛmɛ l'heure 8 kan o le olu ta diinɛ ye ni jigila o le duguma ni patron y'i gɛn i ni gɛnni ka kan nka ni mɔgɔ min ko ko ne b'a kɛ cogo min na ne bɛ dɔ fara n ta kan cogo min na dara wɛrɛ bɛ se ka di ne ma e kɔni ma sariya sɔsɔ e ma Amérique taabolo sɔsɔ olu fana ko ma ko supplémentaire o ko patron fana ma ko a ka wari d'a ma n'o tɛ n'i ma d'a ma n'a sera anw ma yan an bɛ min da i kan
ayiwa e yɛrɛ b'o dɔn anw b'o dɔn donc diɲɛ y'o de ye nin ni diinɛ tɛ kelen ye an sabali an ka kow woloma ka bɔ ɲɔgɔn na ka kow fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw hakili soɲɛ ala ni daja fɛ ala ni nɛnjaya fɛ walahi n baden silamɛw an k'o dabila foyi ma anw sɛgɛn diinɛ nin kɔnɔ bi haramu bidiya haramu bidiya haramu bidiya k'an ba ka sira yira mɔgɔw la ka kow yira mɔgɔw la ka ko fɔ mɔgɔw ɲɛna k'an k'an sigi yen ten ko an kana Alahu Taala bato ko an kana tatawu kɛ an kana wurudiri kɛ an k'an sigi yen ten ni seli banna bɛɛ ka wuli k'i fɛ i sen kan n'o le tun don pourquoi anw nana Amérique yan an nana Amérique yan de ko an ka sɔrɔ de kɛ mɔgɔw nana Amérique yan de parce que n bɛ min sɔrɔla farafinna o ka dɔgɔ o tɛ ne bɔ donc ne bɛ belebeleba de ɲini n'o le tun don n'o ye tiɲɛ ye e tun bɛ to yen de i bɛ fitinin min sɔrɔ i sigi n'o ye e nana yan k'e bɛ belebeleba de kɔ ka na fɔ fana ko diinɛ niyɔrɔba k'an ko n'o ɲini cogo jumɛn n baden silamɛw a ye sabari a ye kuma to yen minnu y'a sun a y'a to k'a sun minnu t'a kɛ aw kana kɛ nka an kana ɲɔgɔn nɛnɛ ɲɔgɔn jasi an k'o de dabila diinɛ ma sɔn o ma tigi ka lɔnni yira ko wɛrɛ la i ye mɔgɔ jasi dabila k'e ta lɔnni kɛ k'e ta lɔnni sigilen don mɔgɔ jasi kan walahi i tɛ bonya sɔrɔ diɲɛlatigɛ in na dɛ Alahu Taala adamaden da de k'a bonya hali jɔnkolo mɔgɔ min bɛ Alahu Taala kota ala y'a sɔn duniya nɛɛmani na e bɛ taa ka taa alabatobagaw jasi k'olu y'a fɔ tan k'olu y'a kɛ tan a ye sabali silamɛ karamɔgɔdenw diinɛ lɔnbagaw a ye na an ka sigi an ka kuma yanni k'a fɔ an bɛ bɔ ka ɲɔgɔn jasi n'o tɛ k'a fɔ ko Konatɛ ma kalan mɔgɔ ma kalan hey lɔnni tɛ peze o lɔn komi lɔnni tɛ peze la karamɔgɔ dɔ le t'a la fɔ sa ko an ɲɛ bɛ cɛ la ko an bɛ arabukan dɔrɔn de ma a ma kalan o est ce que ne ka lɔnni pezelen don ale ta lɔnni pezelen don k'a lɔn lɔnni yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i kumakan ani baara i n'i jogo ka bɛn o le lɔnni ye o e bɛ k'i yɛrɛ kɛ kalamɔgɔ ye mais jogo cɛjugu b'i la walimuso kuma b'i nɔfɛ nin bɛ nɔfɛ mɔgɔw ka wali nafolo e tɔgɔ tɛ bɔ o ko da la ye hali ni can tɛ sa o bɛ nɔfɛ e t'a dɔn k'a fɔ ko siga ka bɛ e la a mɔgɔw dun mana siga mɔgɔ o mɔgɔ la ala bɛ siga e la o de kosɔn an ye sabali an ye na an ka diinɛ kɔma ka diinɛ nɔgɔya mɔgɔw bolo o de cɛ ka an kana diinɛ gɛlɛya mɔgɔw bolo an tun b'a fɛ ka kuma arajaba de kan tan cogo de la an bɛna kuma laban ni min ye n baden silamɛw an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ala kɛra ko kalo nin yɛrɛ de ma ko kulogore pourquoi parce que le Rajab dit c'est dans ce mois-là que Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges de ne plus noter les mauvaises œuvres, juste les bonnes œuvres. C'est pour ça que le prophète a donné le nom Al-Assam, sourde. C'est-à-dire le Rajab n'écoute pas, le Rajab ne peut pas entendre. Parce que Dieu va demander le Rajab dans le mois de Yom Al-Qiyamah. Rajab va dire quoi? C'est moi que ton prophète a donné le nom Al-Assam. Fais-moi bénir. Muna parce que i ka jɔnw ka kolangolo ne m'o mɛn dɛ u ka koɲumanw ne k'o dɔrɔn de mɛn o le kosɔn a fɔla ne ma ko al-asam donc si tout ça là est vrai an y'an bolo di ɲɔgɔn ma il faut apprendre la religion il faut encourager parce que pourquoi le prophète nous dit de jeûner dans ce mois là et puis le mois suivant qui est le Shaban c'est pour s'apprêter pour attendre le Ramadan parce que le Ramadan les 30 jours du Ramadan là donc quand tu commences dès maintenant là il te décède quand le bis ça va là. Ou bien, toi tu es assis, qui t'a que dominer baké ne fait, il m'y récala. Fouille là. Maintenant le Ramadan arrive, il va t'assurer ça avant la fin du mois, les gens sont paniqués, sont fatigués, des trucs comme ça. Donc, là, chers amis téléspectateurs, on voulait parler juste de la valeur de ce mois-là. Donc, c'est une occasion pour nous. Nul n'est parfait. Nul est parfait. Nul est parfait. Si cela est vrai, donc ce sont des occasions pour nous. Il faut faire du bien dans ce mois-là. Des bonnes œuvres, tu poses des bons actes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il est le pardonneur. C'est moi qui pardonne les péchés. Hein? Donc, si cela est vrai, on se met au travail. Celui qui peut commencer, celui qui n'a pas jeûné aujourd'hui, dès samedi, sinon dimanche, lundi, mardi, par là, il peut commencer. Inch'Allah. Ce qui est sûr, un jour, ce n'est pas petit. 20 jours n'est pas beaucoup. Parce que le Shaban, le prophète a dit le Shaban, c'est lui-même son mois. Shaban, Shahri. Parce que Aïcha nous dit que le prophète n'a pas jeûné après Ramadan dans aucun mois que Shaban.
Chaban, il y en a qui disent qu'il a même fait presque tout le mois, mais sauf quelques jours. Voyez-vous? Donc c'est ça, c'est la valeur du mois. Si nous sommes en Afrique, ça ne passe pas inaperçu. Alors qu'on accuse nos parents de là-bas, Kouma Fendon, mais voici des gens, Omar Aboukamede. Mais voilà, ils ont pratiqué la religion de la manière qu'elle a été révélée. Et c'est pour cela qu'ils ont changé de ville. Quand ils sont venus à Daloa, Daloa n'était pas un pays musulman, mais ils ont changé Daloa en musulman. Ils ont changé Abidjan, vu leur foi en Dieu. Donc nous, c'est l'arabe qu'on parle. Mais Ali Soumro, antese kodo dina la parce que amaba nyemoko ya kele la folo. Ali mamu be nyogona, karamogo be nyogona, ko betoko ka fo. O kuma ele bi takela die de wa e bi takela ala de. Auta do ka fala e dani ka makile yake. Abe fe do di do maka do di do ma lele fana ko sa kinya jo chejo tala sa ko fo ele no e bi se dra ka jago ya iye kele tikala la de. Do ne bo le fo ali mamu nyere. Mo le fo karamoko jane anw ye alimamu ka kɛlɛkɛlaw de ye anw y'a ka baaradenw de ye mais pour que ka baara nɔgɔya anw ma a ye sabali a ye kuma misɛn dabila ni ɲɔgɔn cɛ a ye ɲɔgɔn kɔrɔfɔba dabila mɔgɔw ye a kana taga ka taa ɲɔgɔn jasi kalanbeliw ye olu tɛ kalan an ka kalanw valeur lɔn dɛ mais n'aw mana min fɔ o b'o le lagali dɛ ko a tɛ foyi lɔ nin ma kalan nin tɛ foyi lɔ nin ma kalan nin tɛ foyi dɔn kalan dun ye min ye i bɛ min fɔli da kɔnɔ ani baara cogo o ka bɛn ɲɔgɔn ma ne ka bɛn min fɔ la n'o ne ka baara ma bɛn ɲɔgɔn ma walahi i ma kalan e ye mɔgɔ trɔmpera de ye kabura maktana inda allahi an taqulu ma la tafalun e bɛ ka fɛn dɔ fɔ i da kɔnɔ e yɛrɛ t'o kɛ la o tuma diinɛ bɛ se ka taa kɛ plan politique de ye wa politique ko tɛ a ye sabali bɛɛ ka bɛɛ pilasinin bila an ka ɲɔgɔn bonya muso kelen yɛrɛ denw na Allahu Taala yɛrɛ ka dɔ fisaya n'a bɛɛ ye ka bɛɛ gɛrɛsɛgɛ ta ka taa di kelen ma bɛɛ b'i kun siɲɛ o ye o ye Ala ka se de ye ne mɔgɔ min ko k'i t'o ye sa o e ni Ala de bɛ kɛlɛ la dɛ donc an ka sabali an k'an dusu suma nin ko sugu ninnu kan an bɛna bi baro bila yan inshallah an b'a fɔ sa Ala ka arajaba ɲuman tɛmɛ an kan ayiwa bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri ka arajaba baara kɛ arajaba ye kalo min ye kaloba don Ala kɛra tagala san na ale de la sugu tɛ dɛ a kɛra yɛrɛ de e ma lɔnnikɛbaa dɔw ko o kɛra sugu la olu dun ko k'u ye karamɔgɔw de ye ko silamɛya ɲɛfɔbaga l'olu ye ni le kuranna dun ye fɛn o fɛn fɔ ele nana ka na siga don o la walahi i kafiriya la tile saba bɛ d'i ma n'i ma se kɔ i bɛ faga sabu a bɛ fɔ i ma ko murutadu kuranna de ko ten ko Alahu Taala ale de ka a ka cira lase den ta su fɛ ka taa n'a ye Palestine Beitul Maqdisi ka bɔ yen ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ e k'i sigi ko a ma kɛ cira farisogo ma kɛ ko a sugola la le lɔnnikɛlaw a tɛ sabali kuranna kalanbagaw aw tɛ sabali an ka mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'o to yen an ka mɔgɔw encourager supplémentaires la an kana bɛɛ kɛ bidiya ni haramu ni fɛnw ye Amérique falen don haramu na ni mɔgɔ min t'a fɛ ka haramu ye taa i fabara ne yɛrɛ t'a fɛ ka bidiya ye taa i fabara parce que e yɛrɛ bɔ ka don avion kɔnɔ ka na Amérique ya dɔrɔn o yɛrɛ ye bidiya yɛrɛ fɔlɔ o ye haramu yɛrɛ ye fɔlɔ donc o la sa i t'i dusu suma k'i ni sigi kafiri jamana na k'e tɛ diinɛ nɔgɔya mɔgɔw bolo k'i ni sigi kafiri jamana na ko bɛɛ lajɛlen ka don e ta sira fɛ ka mɔgɔw karaba ka don e ta sira fɛ k'e kelen de bɛ ko dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di Alahu Taala ko k'ale m'a bɛɛ di mɔgɔ kelen ma donc e ka min dɔn o fɔ an ɲɛna an b'i ta lamɛn i k'o baara kɛ an fana b'i bonya o kan donc n'an donna maa min na o ka yafa mais kuma nin fɔ ka ca de fɔ mɔgɔw ye dɛ kɛlɛmisa an y'o dabila an ye kɛlɛ bɔ kow la hali diinɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ i ka ye farafinna anw ta communauté ma se ka taa ɲɛfɛ hali sini ɲɛmɔgɔ ko kɛlɛ kelen don dɛ ko nin tɔgɔ bɛ ka fɔ pourquoi ale tɔgɔ bɛ fɔ Ala le ko k'ale tɔgɔ ka fɔ ese ko t'o ye n'Ala fana tɛ n'Ala m'ale tɔgɔ bɔ don min na ale tɔgɔ bɛna fɔ le fɔ ka sa e de tɛna se ka o bali k'o fɔ i tɛna se k'o bali k'o kɛ i t'i don ni jigisa i k'i dusu suma i ka sɔn Ala ta ma Ala yɛrɛ ka dɔ di i yɛrɛ ma donc n'o kɛla communauté b'a yɛrɛ sɔrɔ ayiwa muso ka cɛ place d'a ma cɛ fana ka muso place d'a ma n ko bɛɛ n'i place lɔ n'an y'an ban o le ma o le bɛ na ni kuma caman de ye o ayiwa Ala ka arajaba kalo timɛ d'an ma yarabi ka ko nɔgɔya an bolo yarabi Ala k'o kɛ k'a sun nɔgɔya ma yarabi Ala k'o kɛ n y'o le fɔ mɔgɔ min sela k'a kɛ a ɲɛna n'i fana m'a kɛ walahi baasi si t'a la
k'a fɔ k'e ye kɛlɛ tigɛ Ala la o tɛ ni min fana y'a kɛ e ma kɛlɛ tigɛ Ala la koyi ne fana ma kɛ e fana ma kɛlɛ tigɛ koyi an bɛ ɲɔgɔn dan ni fɛnmisɛnnin dɔw de ye ka tagama ni alimami yɛrɛ dɔrɔn ye n k'o bɛɛ ye baraji dɔ de ye i m'a ye diinɛ baraji yɔrɔ sɔrɔw ka ca n'an k'o bɛɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna bidiya haramu o kuma ka ca dɛ an ye sabali an k'o to yen diinɛ dɔlen don mɔgɔ si tɛ se diinɛ ma o ni mɔgɔ min nana fɔ anw ɲɛna bi ko fitiri ye lɔ naani sa an b'a fɔ ko fa donne la o tɛ donc o don bɛɛ bɛ diinɛ de dɔn diinɛ bilalen don yen mɔgɔ si tɛ maga o la mais an bɛ ko minnu kɛ ka baraji ɲini Ala fɛ a y'a to an k'olu kɛ a ko n'o lagosi an bolo n'aw ma k'a kɛbaga ye parce que sunna bolofara ka ca e tɛ se k'a bɛɛ kɛ ayiwa n'i fana ka mɔgɔ dɔ ye a bɛ ka min kɛ e tɛ se o la ne ma kɛ o kɔni encouragé baga ye o poussé baga ye k'o kɛ i kana k'o fari fagabaga ye o tuma an bɛ kuma jɔ ye Ala ka lɔnniw sabati Ala ka denw balo wassalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu an bɛ ɲɔgɔn bɛ dimanche wɛrɛ aw ka baaraden ayiwa Sulemani Konate o de kan filɛ nin ye an ka yafa ɲɔgɔn ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa